मसरूर कलीमी ने क्या करे, बंद कर दे, पढ़े। दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मसरूर कलीमी ने मसऊद कलीमी ने दीवाना बना डाला। मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला। दीवाना बना डाला। दीवाना बना डाला। मस्ताना बना डाला। दीवाना बना डाला। मस्ताना बना डाला। मुझको मेरे मसरूर ने, मुझको मेरे मसरूर ने क्या क्या ना बना डाला। मुझको मेरे मसरूर ने क्या क्या ना बना डाला। दीवाना बना डाला। নিজের প্রিয় মুর্শিদের মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। একবার হাত তুলে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হুসাইন, ইয়া কালিমি আল মাদাদ। अब शेर শুনুন ভাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওনার নুরানি চেহারা আপনারা জিয়ারত করবেন, আমরা সবাই জিয়ারত করব। শায়ের বলছেন, जब आए बनाने को, जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। मुर्शिद पीर के बोले जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को मुझको मेरे मुर्शिद ने। जब आए बनाने को सबको मेरे मुर्शिद ने। खुद सम्मा बने सबको, खुद सम्मा बने सबको। दीव परवाना बना डाला। खुद सम्मा बने मुझको परवाना बना डाला। मसरूर कलीमी ने। राग करेगा नहीं है? दूल्हा मियाँ की नहीं, दूल्हा मियाँ का। এটা কথা সবাইকে বলছি। আজকে রাস্তাতেও যখন হুজুর কয়েকটা বাড়ি ফাতিহা করতে যাচ্ছিলেন, কিছু লোক নারা লাগাচ্ছিলেন, মসরুর মিয়া কি দামান, কি না কা বলবেন, কা, ঠিক। मसरूर मियाँ का दामन, खाजा गरीब नवाज का दामन, गौसे आजम का दामन।
হুজুর আখিয়ে পাক্কা দামান। এরপর দেখছি নারা লাগছে কিনা আর কথা মনে থাকছে কিনা। জি সুবহানাল্লাহ। দেখেন কালিমি দিওয়ানা গো, শের বলছি না তো আসছে ফয়জানে কালিমি, এরই নাম ফয়জান। সুবহানাল্লাহ। শের দেখুন, मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला, मसरूर कलीमी ने। मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह। मसरूर कलीमी ने। अब बेदम सावासी निजेर पीरके लक्ष्य करे लिखेছেন, বলেছেন আপনি নিজের পীরকে স্মরণে রাখেন, ওই मोहब्बत নিয়ে শুনেন। শায়ের বলছেন, दुनिया में मुझे तुमने, या सैयदी मसरूर मियां, दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, आका महशर में भी कह देना, क्या ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ए मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना। আজকে সিলসিলায় চিশতিয়ার বুজুর্গের পাওয়ার কত বলবো আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ। পাওয়ার বলবো আজকে। আমরা ওসিলাওয়ালা মানুষ ভাই, মনে রাখেন যারা ওসিলার মুনকির আছে, ওসিলা মানে না, ওসিলার বিরুদ্ধে, তাদেরকে এই মাওলানা ইউসুফকে খোঁজ করতে হবে না, বুঝলেন? মাওলানা আমিরউদ্দিন সাহেবকে খোঁজ করা লাগবে না। মাজা ভাই, যদি সামনাসামনি হয়ে যায় তাহলে একটাই কথা বলিও, নাদান তুমি জানো না ওসিলা না হলে তোমার জন্ম হতো না। ওসিলা মানবে না, যাবে কোথায়? ওসিলা মানতে হবে। আমি আল্লাহর কোরআন থেকে বলে দেব ইনশাআল্লাহ। শের দেখেন, मसरूर कलीमी ने दीवाना बना डाला, मसरूर कलीमी ने। अब এটা খানকাহি শের আছে, অনেক বড় শের। প্রত্যেকটা গোলামে कलीमी बोलबो, गोलामे पीर के बोलबो। सुनो की हजरते बेदम सावारसी निजेर पीर के बोलছেন, আমি নিজের पीर के बोलছি, या पीर ও मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, बोलूं आमीन। নিজেকে গর্ব করব যে সত্যি আমি মুরিদ হতে পেরেছি, আসলে গোলাম হতে পেরেছি, আসলে আলে নবী। শায়ের বলছেন, महशर में मेरे मुर्शिद, तुम पास खड़े रहना, महशर
पूछे क्या कहे दे ये दीवाना मसरूर कलीमी ने। बिरादर शेर तो অনেক আছে, পড়তে পড়তে ঘন্টা খানেক পেরিয়ে যাবে, এত শের আছে। একটা ছন্দ এই যে 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা না দিচ্ছেন মানকাবাত শুনে পীর ও মুর্শিদের মহব্বতে একজন আশিকে পীর বলছেন টাকা পয়সা কি জিনিস, কি বলছেন দেখুন। जी चाहता के तोहफे में, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, जी चाहता के तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आखिर, दर्शन का तू दर्शन हो, दर्शन का तू दर्शन